Ova moja biljka je pod evidentnim stresom, odnosno ona je kompletno u zastoju s obzirom da je posejana tamo negde početkom maja. Ona bi sada trebala ozbiljno da plodonosi. Ovo je prvi turnus, a ponaša se kao poslednji i sada ću vam pokazati na koji način ću je stimulisati za proizvodnju plodova, odnosno za formiranje ženskih cvetova. Svaka biljka ima taj instinkt da ostavi potomstvo. Da bi ostavila potomstvo mora da ostavi i plodove. U plodovima se nalazi seme, a seme je embrion biljke koja spava. Dakle, ono što se vidi na ovoj mojoj sadnici jeste da je ona visoko izrasla, iako je malčirana. Biljke koje su pod stresom, kod tikvice je ovo tipičan simptom, rastu visoko, puno listova i puno muških cvetova. Prvo što ću da uradim jeste da eliminišem višak listova, dakle eliminisat ću prve dve etaže listova, jer ona je sada porasla visoko. I drugo što ću da uradim jeste eliminacija muških cvetova. Zašto je to bitno? Jer muški cvetovi kod svake biljke daju pogrešan impuls, odnosno daju poruku ovoj biljci da ona na sebi ima potomstvo, odnosno daju joj lažni signal. Zbog toga je bitno da se ostavi samo jedan muški cvet i u slučaju da vam zatreba za oprašivanje, vi ćete svakako moći da posudite muški cvet sa neke druge sadnice. Ono što ću zatim da uradim, ja ću dodati malč do visine do koje ću odstraniti listove. Dakle, dodat ću nekih 10 cm malča. Potrebno je da potpuno pokrijem stablo senom i ono što ću dodatno da uradim jeste da nađubrim ovu biljku. Ono što biram danas jeste pepeo, dakle rastvor od pepela i ambrozija. Evo, ja sam svoju sadnicu sada sredila. Kao što vidite, odstranila sam sav višak listova. Dobila sam neku vrstu stabla, zbog toga što je bitno da sada ova sadnica ne usmerava hranu na višak listova, već usmeri hranu isključivo na formiranje ženskih pupoljaka i odstranila sam sav višak muških pupoljaka. Ostavila sam samo ove male, zbog toga što će oni da dočekaju ženske pupoljke koje očekujem na ove biljci. Ovo je ono što sledeće radim, malčiram biljku do prvih listova. Dakle, visina malča je nekih 10 cm, koliko i jesam uklonila listove do prvih pupoljaka. Sada ću da napravim mineralno đubrivo, odnosno upotrebit ću ambroziju i pepeo kako bih napravila tečno đubrivo koje će stimulisati plodonošenje mojih tikvica. U pitanju je jedna plastična čaša pepela koju ćemo staviti u kantu. Ovo je kanta od 10 litara. Zatim nam treba litra đubriva od ambrozije. Inače, đubrivo od ambrozije je fantastičan mineralni dodatak koje se pokazalo kao najefikasnije za stimulisanje plodonošenja u ovoj sezoni i preporučujem da đubrivo od ambrozije imate uvek negde u rezervi kako biste dohranili svoje biljke. Evo, ja sam sada stavila litru i sada ću ovde dopuniti vodu do 10 litara i time ću zaliti svoje tikvice. I evo, nakon nedelju dana imamo i prve rezultate. U pitanju su ženski cvetovi koji su počeli da se razvijaju. Sada je bitno da se prate ti ženski cvetovi i da se ručno opraše po potrebi. To ujedno znači da je biljka izašla iz faze stresa
da smo je pravilno nahranili i da će njena vegetacija dalje da se usmerava u pravcu plodonošenja. I evo 3 nedelje nakon što sam pokrenula, odnosno preduzela korake da pokrenem svoju sadnicu, imam i prve rezultate. Se biljka razvila, počela je da raste i kreće se u pravcu plodonošenja. Ono što je poruka ove epizode jeste da sezona počinje i završava se onda kada mi tako kažemo, odnosno sezona počinje onda kada mi rešimo da preuzmemo korake, upotrebimo resurse, savladamo veštine i pomognemo biljkama da savladaju stres.